ايثماتي سماتين ويقاد غادي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزول في اللون مرحبا سيسون ارتزرت المغربيه مرحبا سيسون ثاديان بوساقي ادنو غلف سين الامور دي ثاديانتنا يون الامور يعني ثاديانت يكتوا شدن من زمان الدنيا على ثاد مسان تمورت لي زانفستيسمون يهضرد الوزير الصناعه نغلاف الصناعه ديالنا باللي القانون كارن سوجاد هذه لي من زمان الدنيا دافريد ينجرن لي زانفستيسور باش داسن القوه على ثمورت للجزائر اسك يعني الجزائر خصيت كان القانون اين يعني لانفستيسمون لا لوا سور l'investissement يناد بليان الجزائر تغال صلا الوايقس القانوني ان كارفور pour les investisseurs donc en faveur de la nouvelle loi sur l'investissement. عندنا غالا فولا دينا لو مينيستر دو لاندستري سي الجهه نظن دي واحد شوي السن اد نهضر فاش ودينا مس مطلع ممره يدينا باللي الجزائريين يتعيشين دي برا خاصه دي ثمورت فرنسا نفرح تسييسن ميدوسان المظاهره الافتتاحيه قدران دي لي جو ميديتيرانيا نغالا فولا غازال يغريفن يعني دي الفنيغ نتمورثنا اسك يعني مزمل ديني تسند كان دي المناسبات دي ولا ذابو يهضر كان في لسن دي المناسبات وقيد يعني ثديت القحري شوي السين راد نهضر في اللاس واد نفذو سين فقيونا نغيد نعرض ساكي غاد في ثم ولين سنه مكره توالين يعني ثيدي يعني نقرد نهضر في اللاس حسن موسي غادي لي كي ناصي كندا اما ناس دي السرتيت ديون ذا مسناو ذا غن انت ذمسا ديك شوي كي ناصي السكابسي كندا حسن عسلامه ينك هزل في لاكاك. الله يسلمك انا صار الزول فلاكي الشيني المغربيه اللي خدام المغربيه الكل ديال كل بوبل الجزائريان دمايله. يعطيك الصحة حسن موسى يعطيك الصحة من تقبل العرضة الفرحة مقارنة قلنا كذا مثلا في العيد جامع دام غناس ديال السارتيتي ديك شمن كذا سي فرنسا ولا نتسل سكايب بالعيد يا جماعة سلام ينك هزول في الليل. الزول فلاك نصارى الزول سينوكاونيك الزول في خدام المغربية سكني غزول فلاون كوي جزائريين دمالان تنقف العرضة يا ثنميرتي كاب العيد ما مد تكشم ذاك نغدي ثاد ولت بوساكي ودي لي كيدنا مثلا كريم كبير اذا نغماس ان جورناليست هيك شمن كي نغسي الجزائر س تليفون حسن موسى دفدو ثاد ولتاكي كي ذاك عسلامين كتكلت النظام ام كرا تواليض القانون كي راه سوجادا ادنيني باللي مازالوا دي في غير القانون كي راه سوجادا مسمان يعني لا نوفيل لوا سور لانفستيسمون لو مينيستر دو لاندستري يعني زغدار يهضر الدطاس في اللاس يظلي يناد باللي القانون كي اراد يسوجاد افريد اين جرن من زمان دنيني الى انفستيسمون دي ثمورتنا داسن يعني لي زانفستيسور هذه يسهل الامور اسك القانون كان هذيك في من زمان دنيني هذيك فو باش هذه لي يعني لا كونفيونس لي زانفستيسور هذا سنه دافيستين دي ثمورتنا اسك ماشي د الحاجه نيض تواش دندغنا لا سيتواسيون بوليتيك لا سيتواسيون ديال دروا دلهم الحاله يقعنا نزرفان بومذان تيمسالينا قاد نهضر في اللسن ولكن حسن موسيمه قبل كانت بدوغي كيذيك انه كانت نسل الوزير الصناعه ذا شو دينا دونك دي لا فيديو ياكي ذا شو دينا مس زغدر مكيد النغض نغلاف الصناعه ودنو غال الغرب. هذا القانون جاء بمبادئ اولا حريه الاستثمار كذلك المؤسسات التي سوف تكون لها فيما يخص المتابعه فيما يخص الوكاله الجزائريه للاستثمار لاعطاء صبغه مقروئيه او بالنسبه للجزائر ونفس الشيء بالنسبه للمجلس الوطني للاستثمار التي تم تحديد صلاحياته في اعداد الاستراتيجيه وكذا التحفيزات التي تختلف من التحفيزات القطاعيه او المناطق او المهيكله هي ثلاث انظمه تحفيزيه فيما يخص المده الزمنيه تختلف كذلك من 3 سنوات الى 5 سنوات حسب النظام فيما يخص الانجاز والاستغلال من 5 سنوات الى 10 سنوات. اعتقادي ان هذا القانون الذي ينتظره الجميع اما كانوا مستثمرين محليين او مستثمرين اجانب كما لاحظت معي
في الزيارات الماراثونية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية، كان هناك مطلب لكل الدول الشقيقة والصديقة للحث ما هي تاريخ صدور هذا القانون. واعتقادي سوف تكون الجزائر قبلة لكل المستثمرين، إما كانوا محليين أو أجانب. ونظن القانون بهذه المنظومة وكذلك بالمنصة، خاصة المنصة الرقمية التي سوف يتم المعالجة الآنية لكل الملفات ومرافقة المستثمر، وفي نفس الوقت أن المستثمر له حقوق وفي نفس الوقت له واجبات، وهو احترام المنظومة التشريعية. وقيت سلام مس احمد زغدار المينيستر دو لاندستري، انا غلاف الامور الصناعه. حسن موسي، يعني ذا شو رايك ديال القانون جرس وجادا يعني عنان لا لوا دو سو لانفستيسمون تصلي شو دينا المينيستر دو لاندستري، بغض نسال رايك مس حسن موسي. Ok, Nassar, encore une fois, Azul Flawan, et puis Azul, les maintenant Blaïd. C'est M. Moussi Assi Blaïd. Je te salue, mon ami. Rouya Nassar, je crois que ce n'est pas une question de marathon. Les marathons, on est en train de courir. Il a parlé du devoir et des responsabilités. Il commence d'abord par ses devoirs à lui. Je n'ai pas à me vanter de marathonnier pour régler tel ou tel problème. بلا المزيان الوزير، بلا المزيان الرئيس، بلا المزيان يونك، أنا نخدم أيني قلاقات نخدم إثمورتنا. Donc on n'a pas à nous cacher ولا قرا نفري منا زفير des termes qui nous glorifient, qui nous donnent de القوة، le marathon نتسجل أنا والرئيس أنا وسوسي أنا وسولا. Ça c'est du superflu. Et ça c'est un deuxième élément. Je crois qu'on doit éviter la langue de bois. Si nous assister, les nouvelles lois sur les investissements. Plus de 15 fois, chaque 5 ans, chaque 6 ans, il y a une nouvelle loi sur les investissements en Algérie. Le problème n'est pas dans les lois. Le mouchkil, les lois, les articles, le blabla. ماشي نديرو نلبسوا لي كرافات et on se montre en public et on se couvre d'une trentaine 40 50 60 لعيبات اللي هو responsable des micros de toutes les chaînes de télévision. Le problème n'est pas là. On n'est pas en train de discréditer ثمورتنا. Nous l'aimons au plus profond de nous-mêmes. نحمل l'Algérie، نحمل تساوي كذا غادي يسلم، نحمل l'Algérie، راني صامت، نحمل l'Algérie، je le redis. Cependant, il y a des préalables aux lois sur les investissements. Ça veut dire quoi les préalables؟ ورزمرنا راه تخدموا الماعون زدات وعاوديو، إلا قال الماعون زدات زفير وعاوديو باش تكرزم. Donc pour que باش تكرز هذا صار لو بريالابل ذا عاوديو، يفوا عاوديو باش هذا دينا عليك احسن ما سمحي. اون فا جوست ريغلي لو سكايبينك ما ولاش غيليف تراك تفهم كان يتمثل على تكنيسيا ادو غال غرغور كتفكا كان ولي مس في العيد الجامير لو طون يفون ريغلي السكايبينك في العيد ادو غال يعني في سليضه شو دينا كيما احسن موسي شو دينا غير المينيستر احمد زغدار dans l'amor الصناعة المينيستر دو لاندستري اختينا السؤال هذا ولاقي اسك لا كيسيون اي سولمون اون كيسيون دو لوا دي انفستيسمون باش يعني بور بيرسوادي من زمان دنيني لي زانفستيسور هذا سنس القوه نتسيناد باللي الجزائر تغال قبل يعني المستثمرين دونك ان كارفور بور لي زانفستيسور من زمان دنيني. ده شو رايك مس بلعيد؟ رايو باسينا الزوليك مثلا احسن ديجا سي كندا زرا كما صار لو بروبليم ما كثير اكزواري ناتيد مثلا حسن سي كو سي با ان بروبليم دو لوا et évidemment il y a le problème des lois parce que l'Algérie c'est pas de mettre les lois باش كنيا تروح تنفيستير ناس تخدم سي كي الجزائر وين يدي كارن الصباح هذه عاود لا لوا سي سا لو بروبليم يا قرنس لانستابيليتي ولاش ان سيستيم ستابل ديال الجزائر ولاش دي لوا ستابل ديال الجزائر
ورا ماذا قال اين كي يدينا المينيستر مدنا كزران سورتو لي زانفيستيسور كاينين من برا وكذا كاينين غادي يروحوا باش هذا استثمار تبرانيت زران باللي وساعات داك يحكم وساعات داك زمرات يخدم باسكو ان مينيستر ديال الجزائر اسمح لي كنكمل عطيك في لو رول دا مينيستر ديال الجزائر ان رول دا مينيستر ريالمون ديال مراقب براني لو رول دا مينيستر كونت il est mis en place يسعى ان بروغرام يخدم دونت لي لوا يشونج دي لوا هذا يخدم بارابور ان قيم ديال الاندستري باغ اكزومبل كني غادي يخدم اون رولونس ايكونوميك هذه بوستي ليكونومي تمورث مي ديال الجزائر هو كاين زرات لي مينيستر تساوين تنيد وهذه قيم شهرين وهذه قيمه سكواس للنص مسعنا راه ان بروغرام مي اون بلاس الدياوغ سعنا اون ليتيراتور سعنا ان تكست باغ اكزومبل راس خدمنا ارا نون بلاس هذا هضر باش كايني بور السجن ناكدود اكني ناكدود يقار والله راه يخدم رئيس الجمهوريه يخدم لو بروغرام دي مينيستر سي اشاك فوا كل ما يهضر يولد مسلاي وانا في الحاجه ما فرو ماركت انك رئيس الجمهوريه اللي ديبلاسمون ماراثونيا يخدم واش ولي ديبلاسمون ماراثونيا يخدم رئيس الجمهوريه يرحم والديكم اسيدي تفهمتها باش يخدم رئيس الجمهوريه دي 2019 ارمي ذا ساكيني الى ريان في ومام الفراني الساكيني تيموراني كاين الفراني المحال هذا روحنا هذا انفستين ديال الجزائر باسكو زران يا اون انستابيليتي اما سورتو دي فيفريي ارمي ذا ساكيني اي غرض يقر يعني مس بالعيده غرض يقر لو مينيستر دو لاندستري يقر بلي القانون كاع نسوجات يعني il va persuader على حسب وليس هذه يشجع يعني لي زانفيستيسور باش هذا القوه ثمورثنا اسك لو بروبليم ني يعني دو لا لوا 4951 مزمره دنيني غادي يبدل اي لا cette loi peut-être elle va persuader les investisseurs. Non, la question n'est pas dans le texte dans la loi. La question est beaucoup plus dans l'instabilité politique. Parce que nous, à 2019, il y a une situation politique qui est là. Certes, le Hirak, les marches habsen, mais il y a beaucoup aussi d'opposition en termes de gestion de notre pays. Surtout, il y a une politique. On dirait que l'investissement, oui. زرير اما اول نزوار هذاك تعاودت بمشيني سي با ان بروبليم دو تكست دو لوا وكذا البروبليم مقارن اكو لا شي تحرف فيها نقال باك هضر في الواقي 49 ضرتيك شيني وانو غير انه قبل ما تشفام اسمي دي 2001 اسمي ديكر ندير كابيلي بوتفليقه يخدم un rassemblement, pas un rassemblement, une conférence, un meeting des clubs des pas normalement dans une salle. Il guide les militaires, il guide les ministres, il guide les partis. Il a invité tout le monde. Sinon directement, il va à l'Afrique du Sud. ما تفهم دينا هذا الشيء يخدم ما تفهم الانعاش الاقتصادي لا رولونس ايكونوميك قال زرير ايزون هضر في اللونكر لا تسميس لي جورناليست تو اي سا كيسكو سا ابورتي بور l'Algérie elle n'a rien apporté que ثكارضه دوسوفا غيري من بار لي مدانين اللي داخل لا تاكيني ال 49 جو بونس لا سويفي دايور لا رولونس ايكونوميك et elle n'a rien apporté ايش مي واش كون شتاكيني باسكو لي انفستيسور étrangers باش نروح حنا لتمورث وكي نروح حنا لتمورث من غير تمورث نسن هذا انفستين دايره تروح هناك ولا شين كوكوا لوروب روح هناك ولا شين باسكو زون دي غارونتي باسكو زران باللي لي لوا تخدم دي تمورث النيه تخدمت سور دي باز économiques النظام ازكى ما يروح هذا انفستير جو نسي با جو دوني ان شيفر 1 مليار دولار يزرا باللي ازكى وتفغر اون لوا اسيرزن الانفستيسمون نينس يزرا باللي لا اون ستابيليتي بوليتيك اللي تمورث النيه من كون يدير الجزائر ساكينيه يا اون انستابيليتي بوليتيك ولاش لا بوليتيك ديال الجزائر زران وي كذا كاينين برانيه اكثرنا نكونيه
غران الجزائر اين نهضر كنا ديباسينا باسكو زران باللي لا انستابيليتي بوليتيك كاين ما نغورس زران باللي وي كذا كي يحكمنا كي سيكوستيمن زران باللي ماشي ذنوثنا كي يحكمن الا وي يحكمن فرسن سي لانستيتيوشن ميليتير صاود لي ميليتير الله يرحم الدين ازكى ديسيدي نظر زنا الحاجه ترزا زران باللي سمح لي لي دروا ديال الجزائر زرفان قمذان ولا حديثا نكزيستنا زرفان قمذان يا ابسوليمون ريان صافي دير تموت الجزائر تلحوا على بابا والزهر وسعاله لا القانون لا ريان دي تو قيمي كنا ونادي روح هذه انفيستي كان كيجوز مي هذه انفيستي كان كي طريبيا قيمي كنا مثلا في العيد احسن موسياد نغالا غورك سمحنا يعني جوست بور ريغلي لا كاميرا ينيك اسكو سيت لوا اسكو القانون كي غادي يبدل يفا شونجي لا دون اين عنا لي زانفستيسمون مس بالعيد جمال دي قال ولاش دا شوي يبدلن يعني وثيمورا كي نفرا انا لي زانفستيسور كي لي زاكتور ايكونوميك سنن ثمورتنا يكونيس يعني سنن طريبيا دا شي ضرون يزون دي رابور تبعا مقبل هذا سنه دانفستينا زرن دا شي ضرون دي ثمورتنا وزرن دونك اسك القانون غادي يبدل فريمون الحاله لي زانفستيسمون دي ثمورتنا ويل فا بيرسوادي لي زانفستيسور باش هذا هذا انفستين دي ثمورتنا عندنا مثلا في العيد بالصواب انا صار عندنا مثلا في العيد بالصواب سي اصلا و جالي اون فونير ميت كوبي لا بارول على كل حال ديال الخير. Moi je dis et je le redis à Nassar, on nous a parlé d'énergie solaire il fut un temps, le lendemain يطج يغلي يروح يقعد يشرب لنا. On nous a parlé de subventions ciblées. Chabak Yekar dans Marcanting qui reçoit la subvention, ce n'est pas moi. On nous a parlé. Les éléments في ظهرن ورثنا ولا سواء كي يقار مثلا في العيد وينك دباك دينا نتيني il y a un problème de stabilité. Laisse-moi développer l'élément Ganassar. Il fut un temps où China ديونيتي دي تساوي نزيد ديون النظام. C'est-à-dire le problème est compliqué chez nous. Et c'est ça qu'on ne veut pas nous dire. الشغلاكين ورغينا راه دينين وكذا راه هضرنا كا لي ماراطونيين اكرافات. Ils ne veulent pas nous dire بلي كزيز سيد حمد بن قدور كي سون اوكوب que Savon سيد جعفر بن صالح c'est que la loi du pétrole c'est قدور بن دحمان. Ce que je voulais dire par là, tant qu'il n'y a pas, il y a trois grandes conditions باش تعوض بول جون-Paul بيغو ترومبلي دخلنا انت مورتيك نصر باش تعوض لا دياسبورا كونتريبيوكس مورتيك باش تعوض لي توريستار في مورتيك. D'abord il faut une stabilité politique, il l'avait dit بالعيد. Il faut une stabilité politique. Est-ce qu'on peut me démontrer qu'il y a une stabilité politique? ولكن احسن pour le régime il y a une stabilité politique pour le régime يعني. J'arrive. D'accord. Il faut qu'il y ait trois conditions. Laisse-moi développer de voilà un régime. On a besoin d'une stabilité politique. On a besoin, je vais activer, la parole on a besoin d'une stabilité sociale. Elle n'y est pas, cette stabilité sociale. Les gens sont en train de se suicider, de se jeter à la mer. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a besoin des lois qui perdurent dans le temps. Mais si tu as une loi à 20h, est-ce qu'à midi, au gré de Dahman ou de Ja'far? On n'a pas besoin de cela. Les lois qui régissent l'investissement, les lois et articles qui régissent l'investissement, il a il a 10 une loi, un article. Ça, c'est le premier point parmi les trois conditions. Le deuxième, il faut une transparence dans la gestion du pays. Est-ce qu'on est transparent? On ne l'est pas. Est-ce que au cours de l'année 2021 en Algérie? Est-ce qu'on nous a dit les véhicules en 2021 en Algérie? Est-ce qu'on nous dit qu'on ne produit pas les véhicules en Algérie? C'est un exemple, j'ai pris cela. Qu'est-ce qu'on a comme réserve gazière des Sahara, etc., etc. Donc il faut la transparence dans la gestion du pays. Et il faut aussi, et c'est très important, la confiance, le thiqa, les compétences nationales, les compétences de la jeunesse et la diaspora aussi. Seule condition là sont les trois éléments pour l'attraction des investisseurs étrangers, pour l'attraction du tourisme et pour l'attraction de la diaspora pour qu'elle vienne s'y mêler. Nous croyons on est dans des situations de blocage. On est en train de dire ce n'est pas une question de loi. Je peux tout de suite te faire les lois les plus belles au monde. Mais si je ne suis pas ferme, mais si il y a des manifestations à longueur de temps et que les gens ne sont pas heureux et qu'il n'y a pas d'eau
et qu'il fait très chaud, et que les plages sont sales, et que les murs sont lézardés, et que les routes sont cassées, moi, en tant qu'investisseur, j'ai la fortune de Bill Gates, je ne viendrai pas investir en Algérie. Donc, on est en train de dire tout simplement à Nassar, il faudrait que tout ça cesse. Il faudrait que l'on soit... On n'est pas en train, encore une fois, de discréditer ceux qui sont au pouvoir. Tout simplement, faites ce qu'il faut. Allez-y vers les préalables d'abord pour attirer. Le blabla n'apporte rien. Wallah, l'investisseur étranger... ولكن ما دينا لي بريالابل احسن اجمل يعني دا شو لي بريالابل نزرب اللي il faut apaiser il faut créer un climat de confiance pour l'investisseur باش دياس دا شو لي بريالابل يعني على حسب اولي. C'est un peu ça. Les préalables, c'est un peu ça. C'est calmer le pays, c'est faire de ce pays-là un havre de paix. Nous en avons besoin. L'Algérien a toujours été civilisé. L'Algérien Azderi, il est civilisé. Azderi, il est pacifique. Azderi, wallah, est-ce que la question, يعني la question, est-ce qu'elle est liée مزمرة دنينيس توشد ونرو سرتي على situation politique. دوغيل préalable يعني par rapport يكتينا دهدر في اللازم. Moi, les préalables dont je parle, tout est lié. Je suis d'accord avec toi et avec Belhaïd quand vous parlez de liaison très serrée, le politique et l'économique. Ces deux éléments différents, ils mentent. On ne peut pas séparer le cœur et le foie. On ne peut pas enlever le foie de l'individu dans le cœur pour y fonctionner l'homme. Il faut le cœur et le foie. La même chose, le politique et l'économique sont s'imbriqués l'un l'autre. L'un sert l'autre, l'autre sert l'autre. Donc, les préalables, il faut c'est ça les préalables. Il faut donc apaiser Tamourtena. Il faut un apaisement politique, un apaisement social. Il faut aller au bout de tes idées quand tu parles de subventions. Il faut aller vers des lois qui restent et qui ne changent pas tout le temps. Il faut aller dans la transparence. Il faut que je sache, il faut que l'on sache ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qu'on a importé comme ciment? Qu'est-ce qu'on a vendu? Le ministre hier, il a développé, le ministre du Commerce, il n'est qu'on a exporté 2 milliards de dollars au bout de 4 mois de l'année 2022. Je répète, 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures pendant les 4 mois. Alors que l'Algérie n'a jamais atteint le cap de 2 milliards de dollars pendant toute une année, dans toute son histoire. Il faut qu'il nous les explique. Les 2 milliards à on a exporté, on est fiers, on a exporté 2 milliards de dollars pendant les 4 premiers mois de l'année 2022 hors hydrocarbures et il arrête là. Deuxième élément, Nassar, nous sommes contents. Moi, regarde, je te donne une information. Si je suis ministre, je dirais, l'Algérie est première glisse méditerranéenne jusqu'à hier soir à 20h. Elle a eu 10 médailles, dont 6 en or. Voilà, ça c'est une information crédible. L'Algérie est première glisse méditerranéenne. Stop et fin. L'Algérie est première glisse méditerranéenne jusqu'à hier à 20h parce qu'elle a eu 10 médailles, dont 6 en or. Voici une information crédible. Et Niyid, est-ce que tu fais confiance au peuple algérien? Est-ce que tu as les jeunes algériens dans le pouvoir? Est-ce que tu es inclusif ou tu es exclusif de la société algérienne? Est-ce qu'il y a la stabilité politique? Est-ce qu'il n'y a pas de clanisme en Algérie? Tout ça repousse à Nasser l'investisseur. L'investisseur, il a beau avoir tous les milliards du monde, ou dit c'est ça, parce que en 15-20 jours سنقدر في القشيك راح تروح. طيب بيا ولا قيت سعيد نظا احسن ما يسعى زل خاطر ادن غلف يعني تمثل في قدران ديال الجزائر ديال الاسبان مي تقارض باللي يزمع الحاله دياس il va investir peut-être des millions de dollars هذه فيما نسبه لك يعني لي كوانسي باسكو يا ان بروبليم دبلوماتيك ولا افيك لي انفستيسور espagnols qui étaient bloqués parce que tout ce qui est transfert bancaire il a été bloqué avec le problème diplomatique de l'Espagne. Donc il y a des indices qui ne donnent pas cet apaisement ni cette confiance aux investisseurs. En plus de ça, si on n'a pas de vision économique, et avec le pouvoir actuel, on n'a pas vu. Il y a une vision économique, même au niveau من ولا مسعد المجيد تبونا يهضروك لومباسادريس انت مورثنا الامريكا ناس يقارسك تسعم دي زافيون تزنزم سي كوم سيتي ان مارشي اين يعني لي زافيون بور يعني لي كندير ذاكين تولي باللي اون اي اون تران دو جيري ثمورثنا سونز اوكون فيزيون يعني بالعيد جامع exactement ونسا نرى aucune vision. C'est un pouvoir qui a des 62 ميرا ساكينيا
سي ان بوف ايفن دايور الشهداء يمجوا هذو ذاك اللي نوقف في 62 وذاك سيتي دي فيزيونير زرام دي شي يبغان زرام دي شنو يخدمن ملالم ديسيدي نصف فرنسا سوف عن فرنسا وكذا غينيا وكذا كي تحكم لك غينيا ذو دي قيمن بيان سور قالن دي لارمي فرونسيز تحكم من تمور كنت الوسيف سي با دي فيزيونير وكذا كي عايشين دو جور اون جور بور لا سامبل ريزون تكنارد تو لي جور مثلا ماركين دايرو السنه قاعدين يسالي البترول اللي كدير الجزائر قلا باسكو تاسيك جعلنا ما نهضر في الانفستيسمون جعلنا الانفستيسمون سي دي انفستيسور ايترونجي سي كيلكو بار سي ان انفستيسمون لو بترول وتحكي مال هذيك سالين دو تو الجزائر ميم با لو برينيس وتحكي مال هذيك الجزائر صراحه ندير لي زيترونجي باسكو تو سامبلومون لو بترول حواجنت اثاوين اي خدمنا سوفوند البترول ديال الجزائر نكون يسين تعيشي وي كذا كاع حكمنا كيا سي البترول اللي حكمن صافي دير اساكينيا اكن يلحق البترول يلحقوا الدنيا اكن ديك شمال البترول اللي تقطو كاربون سن ما كاين ذاك كان يخدمن ورتان اوكين فيزيون باسكو لا تمورت اكس عن فريمون لا فيزيون لوانتان زربك ما الناس راسني تسمى قال وتسمى قال البترول داش يزيد الشام تسمى قال ليكول داش تشوفوا لا فين دو لاني تمورت اكس عن اون فيزيون البعيد تسمى قال ليكول الناس داش تشوفوا لا فين دو لاني داش تشوفوا كوم انجينيور داش تشوفوا كوم دكتور وكذا ذاك تسمى قال تمورت هذا هو الراويس باسكو سي لي زونفون دو لا جوناس اذا لا ريشيس تمورت من ذاك نيوز اللي ورا لي جون نكون تروحوا يكون بدا ندق البحر ندق لا ميديتيرانيا وزرا تزنزل تمورت كويني تشا والجزائر مالوروزمون روايكس ما قال كان ليماجين سن الانترناسيونال شوفونا صرف بلوس وقنا قريبا مليار دولار ذي وهران باش كان دوالين ولي ثابت الجناس باش نخدم ابرا كيخدم الميساج تحيا الجزائر ذا شي حيان ديال الجزائر قسميدو سيدار ميدا ساكين ذا شي كيفدلن ديال ليبوك بوتفليقه قسميدو سيدار ميدا ساكين سي ان سانكيام موندا فورسي كون لو فيي تو Très bien. Alors, Séguéner, il ne vient pas nous dire l'investissement, on a le ministre de l'investissement. Dans une semaine, on a 15 jours, on a un mois, 2 mois. Les ministères qui sont les salaires à vie. S'assurer des salaires à vie. Soit un mandat, même pas le salaire, les avantages et tout. Et tout le reste. هذا وين اللي عندي الجزائر كما كنا غا بالعاده كما حسن موسى دوغا غنروك طري رابيدمون يعني في السوجي باش نروح اين اعلان يعني لي ديكلاراسيون دار نطلع ممره احري شوي السين يعني الجزائر لا ان بوتونسيال اكستراوردينير احسن موسى يعني تو لي زيكونوميست لي زيكسبير يلو ديز ولكن يعني ان بيي كي ان بوتونسيال اكستراوردينير كاد نقار بوتونسيال هيومان بوتونسيال ناتوريل ثمورت مقولة الله يبارك كيف كيس ربي الخير ولكن اون ناريف با اون فير دو سو بيي يعني مازال دينيني اون فورس سورتو يعني او نيفو دو ليكونومي مونديال دا شوي لا قد يبدل عندي ثمورتنا دا شوي يعني امكي لاقات لي لا جيستيون دو سو بيي باش نروح مازال ديني الثموره يجي يتقدمن من تولي كان دي لي زاني 70 لا كوري دو سود كي افي ان بو presque on avait presque un peu le PIB ينس يعني on avait presque يعني les mêmes moyens مازال ديني ذي الوقت الني عند ثبوض لا كوري دو سود عند الجزائر. Et oui, bien sûr, Nasser, quand tu vois sous cet angle-là le choix, on est en retard. On est vraiment en retard parce qu'on n'a pas su construire un grand bloc économique en Afrique du Nord d'abord. Non, restant dans notre pays. Je ne vais pas arriver jusqu'à l'Afrique du Nord. Parce qu'avec nos voisins déjà, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, donc de l'Algérie, l'échange économique par année قالنا 5 ايدنا اين تكسبورتينا 4 يجي وين تكسبورتي 4 الكل قالنا المروك vers la Tunisie vers le Maroc la Libye vers la Tunisie vers la Libye l'Algérie vers la Mauritanie etc. on arrive à peine à 5 milliards de dollars d'échange annuel des 5 مورا l'Afrique du Nord 5 milliards de dollars d'échange annuel alors que nous avons tout
pour dépasser, je dirais, je risque de dire une bêtise, pour dépasser le Royaume-Uni. Quand je parle du Royaume-Uni, vous savez que le Royaume-Uni, c'est les pays de Galles, c'est l'Irlande du Nord, c'est l'Écosse et c'est l'Angleterre. Les 4 pays qui sont classés 6e économie mondiale par la Banque mondiale et par le FMI à Nassar. Le Canada et les USA sont en train d'échanger 900 milliards de dollars par année. 900 milliards de dollars d'échanges par année. C'est un peu 1,5 million de dollars par minute. Et l'Union européenne, les 27 États de l'Union européenne s'échangent mutuellement, exportation, importation, 2800, écoutez bien ce chiffre, 2800 milliards de dollars بيناتهم. إذا كان مثل le G7 a débloqué une enveloppe de 600 milliards de dollars. Écoute, pour te donner une anomalie de notre régime. L'Union européenne, le G7 pardon, a débloqué 600 milliards de dollars au profit des pays qui en ont besoin, des pays sous-développés, des pays en voie de développement, avec la crise avec l'Ukraine, l'alimentaire. Eh bien, ils vont les affecter à tous les pays qui en ont besoin, mais notre pays, l'Algérie, ne s'est pas manifesté pour dire j'en ai besoin, Kenya. Pourquoi? C'est un montant colossal qui a été débloqué pour les pays qui en ont besoin. Il faudrait que l'on s'attache. Donc le problème, Nasser, pour répondre à ta question, c'est qu'on dort sur nos deux oreilles, on s'en fiche éperdument, on vit le jour, une nouvelle loi sur les investissements, une énergie solaire dans 15 jours, il a électrifié toute la wilaya d'Alger, etc., des subventions par-ci par-là, alors qu'on ne fait rien de tout cela. Ce qui manque dans notre pays, nous avons besoin d'aller vers la légitimité, vers une vraie démocratie, vers la transparence, vers l'inclusion des compétences nationales de la jeunesse algérienne. Dieu sait qu'on en a des احسن اجمز ذا ولي يعني كسعنا زليد نيضا تاس لا ليجيتيميتي لا كومبيتونس لانكلوزيون دي جون ادنو غالا فلو موراكين سورتو لا جونيس فولدينا مس مطلع ما مراين يخصن يعني يغريفني تعيشين دي ثمورا من برا لا دياسبورا ولكن الفرحه مقارنه قلنا كنا مثلا مس كريم كبير ذا نغماس كنا غسيل الجزائر كريم كبير عسى ما ينكزل في الاكاغم أزل مسخف لولا مسار مسخر إذا كيتولي لاشين مساء الخير في لك كريم عسلامة ينك كريم كبير يعني ما نسل لو مينيستر دو لاندستري احمد زغداره دي قرب لي ست لوا يعني دو لانفستيسمون elle va changer la donne يعني concernant l'investissement دي ثمورثنا يناد باللي avec cette loi l'Algérie va devenir un carrefour pour les investisseurs est-ce que l'Algérie ثمورثنا تخص كان القانون باش نقنع les investisseurs هذا سنه ثمورثنا ils vont investir leur argent c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, la première des choses, c'est que c'est dans l'ordre naturel des choses que lui, en tant que ministre représentant d'un gouvernement, il va essayer de vendre sa cargaison avec le truc qu'il ne dit pas par contre, c'est que cette loi, elle a pris du temps et aucun titre de souffrance. À plusieurs reprises, M. lui-même, à chaque fois, il faut une relecture à et tout ça. Pourquoi en vérité? Qu'est-ce que ça peut cacher? Ça peut cacher qu'il y avait des enjeux d'intérêt clanique. Ça veut dire qu'en vérité, dans le fond des choses, la loi sur l'investissement a toujours pris en considération les intérêts de certains agents, certains segments à l'intérieur. Ce n'est pas tout à fait une loi qui a été faite dans la transparence la plus totale, là, qui prend en considération les enjeux, les changements, tout ça au niveau international, pour engager réellement l'économie algérienne sur une économie d'ouverture. C'est-à-dire des investisseurs ils n'auront pas à se soucier ni sur l'instabilité juridique. D'ailleurs, c'était l'un des actes soulevés souvent par les Occidentaux, c'était l'instabilité juridique. Parce qu'il faut mener une loi ça, 6 mois, tu veux dire. Parce qu'il y a un problème justement d'instabilité politique.
Absolument. Et on a vu ça, Karim. يعني ولا كريم سمحي معك ولكن ولا شيء quand il y avait la crise de l'Espagne يعني وفن les investisseurs espagnols وفني منسن يعني bloqués إذا منسن bloqués parce que les transferts bancaires ont été bloqués. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que en vérité, un investissement, il ne peut pas être un truc isolé d'une vision globale. Ça veut dire une vision globale qui s'inscrit dans le cadre d'une ouverture politique, d'une transparence, c'est-à-dire d'avoir une justice indépendante. Mais est-ce que nous avons placé tout ça aujourd'hui? Non. Malheureusement, l'AIDED doute encore, c'est-à-dire ce qui fait que, là, encore une fois, c'est-à-dire toutes les lois, elles sont toujours liées d'une certaine façon, à sauvegarder certains intérêts de segments au niveau intérieur. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il y aura, ça va heurter certains intérêts, ça va susciter de l'incompréhension, et ça va susciter en même temps la méfiance de certains éventuels investisseurs. Et puis on a vu ces dernières années, par exemple, chez les IDE, du Sahel, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qui se fait par rapport à nos voisins. C'est pour dire que une loi ne peut être viable que dans un cadre global d'ouverture et de transparence et d'avoir surtout d'avoir une justice indépendante. يعني دون الكادر ان تعيشي ثمورتنا كريم امك السؤال كتيني يعني اسكو ني اون تران دو بيردر دو طون تري بريسيو non seulement pour notre pays, mais aussi pour les générations, cette jeunesse. Le monde est en train de changer, le monde est en train d'accélérer, le monde est en train de profiter aussi des situations géopolitiques. Est-ce que الجزائر يعني on est en train de perdre un temps précieux, surtout que l'Algérie, on parle d'un potentiel extraordinaire que l'Algérie a. La perte du temps, on a perdu 60 ans. Le problème, ce n'est pas uniquement une affaire de mois. Et surtout, يعني كريم قال لنا une semaine يعني إن une semaine de. Et le problème, justement, ils n'ont pas ce souci du temps. Leur souci, c'est comment perpétuer le régime qui va durer, qui va rester, comment il va se renouveler et rester à diriger l'Algérie pour encore, je ne sais pas combien de temps. Mais ils n'ont pas encore dans leur agenda, en tout cas, de mon point de vue, avec la situation générale, on n'a pas l'impression qu'il y a un souci d'engager le pays sur de véritables réformes politiques en profondeur qui vont engager le pays, qui va assurer la pérennité militaire, la stabilité militaire pour un siècle, 2 siècles à revenir. Malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Donc, justement, on a perdu du temps. Tu as l'impression qu'ils sont là à chaque fois à essayer de maintenir le maximum entre leurs mains pour que ça ne déborde pas. Et c'est tout. Mais jusqu'à quand on va vivre comme ça? Quand même, ils ont besoin du soutien de la population, de rétablir la confiance. Il y aura des générations qui arrivent sur le marché, donc ils ont besoin de créer des perspectives à la jeunesse. Pour gérer le problème, quand même, il faut donner de l'espoir à cette jeunesse qui arrive. On a besoin d'une réforme de l'économie parce que quand même, il y a des nouveaux enjeux géostratégiques autour de nous. Donc nous avons besoin d'adapter, c'est-à-dire d'être plus pragmatique, d'avoir une autre vision, une autre façon, une autre approche de voir les choses. Mais bon, pour le moment, nous avons l'impression que vous avez d'un côté un régime qui fait son agenda et de l'autre côté le peuple algérien qui est là en train d'attendre. طيب كريم نروح كان نروح لي شوي السن قيمي كيدنا غد نهضر ثورة في لي ديكلاراسيون دو مسار مطلع مامرا يعني نتي هضرت في الرول دو لا دياسبورا اداريا اقلان يعني ديال الغربه يناد لا كوميونيتي الجيريenne établie en France en cette période précise est très importante et dénote son attachement à son pays d'origine وكاين يعني les jeux méditerranéens
يدينا مس رمطلع ممرا ادنو غلفه ولا كين حكينا دنسل شو دينا مس رمطلع ممرا نغلف الامور نفرا يطور علاقتهم مع الوطن الأم بحيث يساهموا بما استطاعوا في النهضة الفكرية والمادية والاقتصادية لوطننا الحبيب. فهم مثلما شعرتم من خلال لقاءاتنا معهم هذه الليلة، أعتقد أنهم كلهم استعداد وكلهم رغبة في تقديم قسط من الدعم لوطنهم. لا أقول قسط من المساعدة على اعتبار أن هذا واجب، وإنما قسط من الدعم بكل ما أوتوا من خبرة من معرفة بحكم معايشتهم للأوضاع خارج وقد نغلف لي ديكلاراسيون السلام مصر مطلع مار الامور نغلف الامور نفرا كريم كبيرات كم لعكي ديكم بعد روح حرق مثلا حسن موسى وكذب بالعيد جمير ام كان السؤال اللي ديكلاراسيون كي كونسيرنون لا دياسبورا كونسيرنون الجزائريين عايشين ديال الغرفه يند باللي سايتي يعني الحاجه كي تريز امبورطونت امي دوسان دي لي جو كي ميديتيرانيا حضرا ويند باللي il a mis en outre l'accent sur l'importance de la participation de cette communauté aux festivités du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance que l'Algérie s'apprête à organiser, réaffirmant l'engagement du président de la République et de la diplomatie algérienne à accompagner et à soutenir cette dernière étant une partie intégrante de la nation. الشيء قيل لو كان يعني اداريين بيان سور سورتو قاعد يتعيشين ديال الغرفه اون ا فيو مالوريزمون دا شو قدرانو فيك يعني لي بيي اير الجيري كومون ايزون ايتي تريتي اوسي ديال الكوفيد الوغ كو ثيمورايو كلي ايزون رابارتريي مازال ديني لو ريسورتيسون الوغ كو لي الجيريان يعني ايزون فيرمي توت لي فرونتيير جان يافي بوكو دو يعني دو سوفرونس اي دو ميزير لانه قاعد يموتن لور يعني leurs parents ou est-ce qu'il y a un contraste par rapport à ce qu'on voit sur le terrain et par rapport à ces déclarations, Karim Kebir? Chouf, Nasser, ce n'est pas la première fois de toutes les façons qu'on a toujours parlé de la diaspora. Depuis pratiquement même le parti unique, quand il y avait comment on appelait ça sur déjà comment ça s'appelle. Depuis les années 80, on parlait toujours de la diaspora et tout ça. Mais à vrai dire, est-ce que vous n'avez qu'à comparer par exemple les transferts israéliens par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, l'Égypte. Absolument. Il suffit de voir juste la comparaison pour voir à peu près le rapport qu'entretient la diaspora avec le pays. Même l'attachement affectif. L'attachement affectif, on ne peut pas discuter, ça c'est indiscutable. Il n'y a pas tous les Algériens, chaque personne n'est mieux placée pour donner des leçons de patriotisme immédiatement. Mais ce que je sais, c'est que le seul moment où j'ai pu apercevoir cette volonté de la diaspora s'impliquer, il y en a même des gens c'est-à-dire qui étaient prêts à Dougalem, c'était pendant la période du Hirak. Parce qu'il y avait un immense espoir qui a été donné à l'Algérie. Absolument. Au point où il y a eu comme un professeur comme Lekchi, qui venait des États-Unis, il faisait ses marches ici à Alger, qu'on a rencontré pendant les marches. Mais tout ça, il a été dilapidé. Donc ça, au Choukar, réellement au contraire, le nombre impressionnant d'étudiants, les médecins qui sont en train de partir, réellement, je demande à voir est-ce que réellement, يعني تمورنا في أزلي أكملة يوراو السجل الإتراجي وكانت دارسنا غادي غنن غادا دخلنا تمورنا. Et pourtant, Karim, يعني d'une diaspora avec un potentiel extraordinaire. Absolument. Nous ne devons jamais oublier que l'indépendance a été les premiers sillons de militantisme pour l'indépendance a été tracé
à Nanterre, c'était en France. Donc, c'était dans la diaspora. Des potentialités immenses, des grands cadres, d'ailleurs l'essentiel des cadres. Absolument. Donc je pense que au-delà du discours, il y a énormément de choses à faire pour ramener, donner de l'importance à cette diaspora, parce que Miroulen, ce n'est pas parce que pour des raisons matérielles uniquement, mais c'est beaucoup plus par souci d'épanouissement, par souci de considération, par souci de dignité. Voilà le vrai chantier qu'ils doivent penser à faire ici même pour permettre à ces gens-là de participer, de revenir et tout. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une grave crise de confiance. Donc ce n'est pas le discours uniquement qu'on va rétablir cette confiance avec la diaspora. تهضر داف بروفيسور نور الدين ميليكيشي غادي نذكرك انا كريم باللي سي ان الجيريان سيونتيفيك الجيريان كي ترافاي على نازا اي ديوسان الى بارتيسيبي دي لي مارش الحراك ديال 2019 تنمرتيك كريم اجمع يعطيك الصحه مثل هذا كيدنا ميرسي نصارى يعطيك الصحة كريم أجمع كريم كبير دانا مسكنا كيدنا حسن موساد وغالا غف أرغور كتاب تمثال ثاقي أم كراس تواليض يعني غير لو ديسكور اي لا رياليتي نهضر دا في البوتونسيال كتشيني ميم تو كوني طري بيان سيت كيستيون بغا تسلا رايك احسن أجمع. Oui, encore une fois, Nassar, il suffit de taper sur Google diaspora, énergie non renouvelable. Vous allez trouver mon grand article qui est sorti dans les journaux algériens et ça remonte déjà à une bonne dizaine d'années. Sincèrement, merci beaucoup à Karim Kibir. Pourquoi je le remercie? Parce que c'est un journaliste rodé de la politique algérienne, de l'économie algérienne. C'est un journaliste qui vit en Algérie. C'est un journaliste qui connaît le problème algérien. Et c'est un journaliste qui venait de nous donner raison. Il a parlé, Nassar, et puis je réponds à ta question. Wallah il adim, si tu permets, frère Nassar. Ce n'est pas une question, c'est une question d'enjeu clanique. Quand il parlait d'économie de la loi. Absolument. C'est une question d'enjeu clanique. Et non. Parce que le canon est à Talatas, mais Béché Hadran Files, Béché Difa. Tout à fait. Et non une question d'enjeu d'intérêt national, d'intérêt du peuple algérien. Regarde Karim Kebir qui le dit. Merci. Deuxième élément, on a perdu beaucoup de temps avec Karim. On a perdu 60 ans. Moi, je lui dirais qu'on aurait pu avoir une avance de 60 ans sur nous-mêmes. Pour répondre à Karim Kebir. Maintenant, il a parlé effectivement par rapport à la diaspora de l'Égypte. L'Égypte, oui, l'Égypte envoyait 51 milliards de dollars par année à Arthmourtis. Les Égyptiens, ils l'ont. Oui, les Marocains gagnent jusqu'à 10 milliards de dollars en Arthmourtis. Les Libanais autant, jusqu'à 7 milliards de dollars. Nous connaissons bien 2 milliards. Sans parler de ce qui est informel. Parce que nous savons qu'il y a 2 000, 3 000, 4 000 chacun de nous dollars. Non, euros que nous laissons il faudrait que l'État algérien les compte aussi, les comptabilise. Parce qu'on ne peut pas écarter l'informel. L'informel aussi, c'est un créneau qui est très très important qu'il faille prendre en charge. Je ne parle pas seulement de l'informel compte tenu de l'argent que nous ramenons en Algérie dans nos poches cachées dans nos portefeuilles, que nous ne déclarons pas parce qu'on nous gagne. Je parle de l'informel en général parce que 40%, 45% de l'investissement en Algérie, il est dans l'informel. parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais activer. Donc il faut tout simplement créer les bretelles pour que l'on puisse ramener l'informel vers le formel. La diaspora a toujours été un vecteur positif, sérieux, honnête et porteur pour l'Algérie. Même du temps de la révolution algérienne 54-62. Il ne faudrait pas nous regarder sur le plan 2 milliards et 1 milliard et quelques, pourquoi pas les Libanais. Je dirais ceci, il y a 15 ministres, 15 hauts placés égyptiens sont issus de la diaspora. Il y a une dizaine de hautes personnalités au Maroc qui sont venus de la diaspora. Donc là, on nous a fait un article 51 qui nous écarte de la chose politique. Il ne fallait pas. Donc, détrompons-nous si vous croyez que la diaspora n'aime pas son pays. Et ne croyez pas que la diaspora est tout simplement venue pour les Jeux méditerranéens, quelques dizaines, centaines de gens. Mais on a toujours été même dans les coupes mondiales, dans la Coupe du Monde, on a suivi l'Algérie. On suit l'Algérie tout le temps. On a envoyé des équipements sanitaires lors de la Covid-19. On a envoyé des médicaments. On est en train de cautionner. On a l'Algérie à cœur. Il y a beaucoup d'investisseurs algériens
de l'étranger. ثاني ميرثيك احسن اجمع يعطيك صحه احسن الا نعاود للسوجي كي زرا باللي الساعه تصل في الدين هذا احسن سي ان سوجي كي تري امبورطون ثاني ميرثيك بالعيد جمير اون فا فينير ليميسيون طري رابيدمون ما ليس با بوكو دو طون فهاد الصلغه رايك اجمع اسكو سواليض باللي غير ولد يقار هذا بويا كي الفعايل نس يعني يا ان كونتراست توتال اون كونتراديكسيون مازال دينيني رايك بالعيد اجمع. La contradiction, il a toujours été dans la contradiction de Guinée. Il a toujours été des années avant le nouveau Guinée, le 5e mandat qui forcé. Il a toujours été dans la contradiction. مثلا هضرنا في تو سكي يدريم نيتو في الدياسبورا موا اضرع على لوطر فولي بغا زرا كان مطلع ممرا de quelle diaspora il garde? Est-ce que juste la diaspora il carne oui qui répond oui et on a fait au Guinée les jeunes qui les jeux méditerranéens qui ont été formés par l'étranger parce que le Zaire c'est Mortinsen ou une formera زميلارا les joueurs par exemple mais des la Coupe d'Afrique na mondial نهضروا على الدوري les joueurs c'est voilà qui ont été formés par les étrangers من يهضر في la diaspora en général parce que la diaspora بغات دينا كاين وكذا نقارو لا دياسبورا يقول ذاك اللي فرنسا ازم تهكي اون مارش لو تروايا كاين ان شاء الله يروح ندي بلاص دو لا ريبوبليك بلاص دو لا ناسيون باش لازم ديني باللي كونويا تتشام ثمورت كونوي ترمرون على الحباس كونوي تخدع ثمورت تخدع الشهداء تخدع اين قلنا الجزائر اسمك تيك الله مرشتي لي لو تروا ان شاء الله تروا جويي اسن الحد سي ريبوبليكا ناسيون بالعيد يعطيك الصحه التريزورات ديمار ان شاء الله يعطيك الصحه بالعيد ثان ميرثي كارتاس مثل ذاك نغدي ثاد ولت بوسكات شكرا غطاس كما احسن موسي سي الكندا ثان ميرثي احسن نجمه مثل ذاك ذنا يعطيك الصحه وكذا مثل كريم كبيري قلنا كي نغسل الجزائر يعطيكم الصحه قيم في ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله ثان ميرثي